저 차를 산다거나 세상 어떤 선물 너를 만난 만큼 설렐까 Feeling good right now 베이지 모두 가득 채우자 Hand in hand right now 끝나지 않을 얘기들로만 넌 아름다워 푸르니 푸른 눈빛 그 다정다정 말투 이대로 변하지 마 뜨거운 바람 속에 오는 너를 느껴버렸어 Yeah 이대로 가면 돼 Day by day by day yeah 이대로만 가자 Day by day by Kalian ini ya, nambah-nambah kerjaan saya aja. Bisa nggak kalian itu ke bolos tahun aja? Hah? Kalian bertiga ikut saya ke ruang beta. I wanted and I wondered if my life could have been better. It's not that strange, not that bad. Mereka mau kemana? Aduh, dan juga nambah satu lagi anjir. Lengkap udah koleksi gua. Gua heran ya, tiap hari kita ke BK, tapi nggak pernah lulus-lulus. Ya iyalah, kita bukan siswa, kita pelanggan tetap. Anjir lah, pelanggan tetap. Never found it could reach out. Stand my ground, but I want Masuk. what I can't see. Some of my everything needs to. Lah, kalian lagi. Ibu udah hafal muka kalian dari jauh ya. Promosi muka, Bu. Promosi apanya? Ini bukan iklan. Bu, jujur ya, kita kesini disuruh Pak Budi. Iya, masa kalian kesini karena undangan nikahan? Siapa tahu, Bu. Kita kan spesial. Spesial masalah ya. Sekarang ibu tanya, kalian ini maunya apa? Saya maunya pulang, Bu. Saya maunya makan. Saya maunya hidup tenang. Kalian bertiga maunya ibu pindahin ke planet lain? Hah? Kalau ada wifi mah, nggak apa-apa, Bu. Zere! Rain, lo dari mana aja? Lama banget. Ya, gue ke toilet tadi. Terus malah lihat ada guru marahin murid yang bolos. Siapa? Nah itu, nggak tahu gue. Tapi dia tadi tuh ya masuk BK. Mau lihat nggak? Oh, boleh tuh. Siapa tahu ganteng. Kan bisa jadi bubuk gue. Mantap ya. Gue sama Kak Arvano, lo sama salah satu dari 3 orang bolos tadi. Aduh, kayak gak ada kerjaan banget sih ngintipin orang masuk BK. Ini tuh bukan ngintipin Mira, tapi ini itu buat cari tahu siapa ketiga orang bolos di sekolah Altera ini. Yaps, bener banget. Sama aja itu mah, kepo banget sih. Ya udah kalau nggak mau ikut mah. Ya udah deh, gue ikut. Gak ada temen gue. Sudah, kalian boleh masuk kelas. Nanti ibu kasih kalian hadiah. Wah, hadiah apa, Bu? So sweet banget sih sama kita bertiga. Ucup. Wih, serem banget anjir. Gantian dong, Rain. Bentar ya. Ini momen yang gong banget. Rain! Suara apa itu? Aduh, jangan curang ya. Untung aja kita cepat. Aduh, sakit banget badan gue. Aduh, sumpah ya, gue ngikutin kalian berdua tuh kayak lagi jadi warga satu hari. Jahat banget sih lo, Mir. Iya, tahu Imira. Shh, diam. Kenapa?
Lihat itu. Fix. Itu mah kayaknya yang kita intipin tadi. Iya, lo bener banget. Mereka adalah power of the gangnya Altera. Ya, ini dia waktu yang ditunggu. Ya, first time jajan di kantin sekolah baru. Udah deh, gak usah drama. Udah yuk ke kantin. Katanya kantin di Aldera tuh kalau udah istirahat udah kayak zombie kelaparan. Takutnya. Udah ayo, gas kan? 숨이 막히잖아. 그 누가 날 너처럼 사랑해줄까. 누가 나처럼 널 사랑해. Bentar. 천 번을 헤어진다고. Hai Kak Arvano. 심한이라는 거 Apa kabar Kak? Batu ya Kak. Masih aja kayak es batu. Kapan mencairnya sih? Fun. Hai temennya Kak Arvano. Kalau boleh tahu siapa ya namanya? Kenalin, Ryan Pradipta. Nama panggilannya aja kali Kak. Gue nggak butuh nama lengkap. Kayak mau ngelamar kerja aja. Ryan, Kak Ryan boleh pergi bentar nggak? Saya mau ngobrol bentar nih sama Kak Arvano. Kak, lo tuh kapan sih ngobrolnya? Sampai tahu nungguin dari kemarin-kemarin. Ya ampun, tuh anak ya. Udah, ayo kita pesan duluan aja. Ayo deh. Tunggu anjir. Semangat deh Rain. Gue dukung lo kok. Ya pasti dong kalau tentang Kak Arvano mah. iya udah Van, gue mesen makan dulu ya. Lo tuh bisa nggak? Gak usah gangguin gue. Juga akhirnya Kak. Coba ulangin Kak. Bisa nggak? Gak usah gangguin gue. Nggak bisa nih Kak. Ibaratkan aku sama kakak tuh kayak magnet, maunya nempel terus. Kak Arvano. Ih, kebiasaan deh Kak Arvano. Anjay. Boleh juga nih atkal kita. Gila sih, si Arvano emang beneran kutub utara. Tapi hebat juga mental. Siapa nama lo? Kepo banget deh. Lagian lo bertiga bukannya tadi baru keluar dari ruang BK ya? Masih berani ya godain Aco? Wah, mata-mata kita lo ya. Baru anak baru di sini juga. Siapa yang mata-matain lo? Gak ada kerjaan banget gue.
Mending gue yang ngurusin Kak Arvano yang dingin kayak es batu. Bye. Rin, lo disamperin 3 orang bolos tadi. Iya ya. Tahu tuh, tiba-tiba aja datang pas Kak Arvano pergi tadi. Gimana Kak Arvano lo? Ya nggak tahu deh Mir. Dinginnya itu loh, dingin banget. Heran gue, kok ada ya manusia sedingin dia? Yang sabar ya Rain. Gue yakin suatu hari nanti pasti Kak Arvano bakal meleleh sama lo. Gak kerasa juga nih waktu. Iya, udah pulang aja. Rain, gue sama Mira duluan ya. Oh iya, hati-hati ya. We should be dancing. Girl, you look stunning. Let's go. Jangan deketin Arvano. Lo ngomong sama gue. Ya lo pikir? Ya lagian datang tiba-tiba kayak jelangkung aja lo. Jaga mulut lo ya. Ingat ya, lo jangan deketin Arvano lagi. Emang lo siapanya Kak Arvano? Pacarnya? Ya lo gak perlu tahu gue siapanya Arvano. Pokoknya gue gak suka kalau lo deket-deket lagi sama Arvano. Lo inget itu. Ternyata anak Aldera tuh banyak banget ya yang berkarakter. Gue suka nih yang kayak gini. Lama banget sih lo. Ya, mah mau cepet naik Grab sana. Ya, sama aja itu mah juga nunggu. Hari pertama masuk sekolah lebih seru dari hari kemarin. Tapi kapan ya Arvano tuh sikat es batunya meleleh? Sayang, kamu makan dulu ya. Nih, Mama udah masak makanan kesukaan kamu. Iya, Mah. Bang, ayo sini makan sama kita. Enggak, dia nggak boleh makan. Mending kamu pergi dari sini. Mama apa-apaan sih? Saya bilang pergi ya pergi. Kamu nggak dengar, ha? Mah, Diam kamu, Den. Kamu mau ngebantah Mama? enggak, Mah. Gak apa-apa. Dan Arvano makan di luar aja nanti.
dong. Tahu diri. Ma, Arvano itu anak kamu juga loh. Anak saya. Sampai mati pun saya nggak akan anggap dia anak saya. Tolong dong. Kalian itu beres. Seharusnya kamu juga jangan gitu banget dong, Ma. Depresi gara-gara dia. 사랑 후에 난 잘 모르겠어요. 아주 어린 아이가 항상 그러하듯이 지금 이 순간 따스히 안아줄래요. Bang. Abang, ini papa. 언젠가 낯선 이름이 되어도 내 가슴이 그 추억이 다 기억할 테니까 혹시라도 아픈 이별이 온대도 오늘은 그런 생각은 Wah, 하지 마요. maafin mama kamu ya. 그 많은 사람들 Papa tahu, ini berat banget untuk diterima. Tapi satu hal, kamu masih ada papa yang sayang banget sama kamu. Papa minta maaf. Abang kan tahu, Papa nggak terlalu bisa menekan mama. Dan Papa minta maaf. Papa nggak bisa buat. Papa nggak perlu minta maaf. Papa nggak salah kok. Lagi pula juga, selama ini Papa udah perlakuin Arvano kayak anak sendiri. Sama kayak Dan. Dan itu lebih dari cukup buat aku. Tapi kita semua juga tahu kalau Arvano bukan anak kandung Papa. Arvano, siapa yang bilang? Siapa yang bilang kalau Arvano itu bukan anak Papa? Hah? Anak yang lahir dari rahim mama itu anaknya Papa. Kamu ingat itu? Kamu jangan pernah berpikir merasa dibedakan dengan adikmu ya. 이 사랑 후에 난 잘 모르겠어요. 아주 어린 아이가 항상 그러하듯이 더 가까이 더 따스히. Kenapa ya? Kok Arvano tuh susah banget dideketinnya. Gimana lagi coba cara biar dia tuh mau temenan sama gue? Sumpah gak lucu ya. Lo tuh ya suka banget datang tiba-tiba. Ngeliatin aja tau gak? Kenapa lu? Bang, gue mau nanya nih. Nanya apa? Gimana ya caranya ngedeketin cowok yang cool pakai banget? Anjay. Wah, pasti orangnya yang lu tulis di diary lo kemarin kan? Yang high five itu. Kalau iya emang kenapa? Kalau kata gua mah ya. Apa? Lo punya tipsnya? Kan kalau lo diakul sifatnya, berarti kayak es batu dong. Iya bang, lo bener banget. Sifat dia tuh ya bener-bener mirip kayak es batu. Dingin, keras juga, gak mau diajak ngomong. Apa tipsnya? Ini ya, lu ke warung, beli korek, terus kemudian lu bakar aja, melalui sendiri ntar dianya. Ih, gak ada yang bener emang nanya sama lu mah. Gue ngaku aja. Lagian nanya sama gua. Buang my time, tau gak? Arvano, selamat pagi kak. I don't wanna be with you, don't
Kak, ayo dong. Gue tuh cuma mau temenan aja sama kakak. Gak ada orang lain aja. Kenapa harus gue yang lo gangguin? Ini mah bukan gangguin, Kak. Ini tuh usaha biar kakak tuh mau temenan sama aku. Kak. Kak Arvano, tunggu. Kak, tungguin. Masih berani loh deketin Arvano. Lo tuh siapa sih? Gue Maura. Gue calon pacarnya Arvano. Calon? Woi, jangan lari lo! Udah, anjir, sumpah. Mana tadi orangnya? Itu dia. Woi, jangan lari lo! Woi, gue kapok lo ya. Maura, ngejar dia. Cepet kabur ya, Ge. Ada apa sih? Aduh. Sumpah. Kenapa baju lo basah ya? Ih, tuh orang ya, Ren. Lo tau gak? Masa tadi gue baru sampai gerbang, terus lo langsung teriak kayak orang kesurupan. Dengerin dulu napa? Iya, terus? Jadi, tadi gue tuh baru sampai sekolah, terus si cewek itu tiba-tiba nyamperin gue. Iya, terus apa lagi? Terus dia bilang, lo ya kan? Gue jawab, iya. Terus dia sok baik gitu ngajak gue ke belakang gedung. Katanya mau ngomong penting. Terus? Ya gue ikut lah. Gue kira apaan anjir? Lo juga polos banget sumpah. Nah, pas sampai belakang, gue disiram air 1 ember. Anjir? Serius? Iya. Terus dia kabur. Pas di dekat parkiran, ya ini, gue ketemu Mira. Dia kemarin juga nyamperin gue pas pulang sekolah. Dia nyuruh gue buat gak deket-deket lagi sama Kak Arvano. Kan gak jelas banget ya tuh cewek. Oh iya, dia tadi sempet nyebutin namanya. Si cewek rambut ungu namanya Maura. Si cewek rambut blonde namanya Cila. Awas saja ya, kalau dia muncul lagi bakal gue bales. Aduh, baju lo basah gini, jadi gimana? Oh ya, gue punya kok baju cadangan di mobil. Syukurlah, gue pinjam baju lo ya, Mir. Iya. Untung aja ada baju lo, Mir. Thanks ya. Iya. Lagian, tuh cewek siapa sih? Tiba-tiba banget gangguin kita. Tahu tuh, gua aja gak kenal sama dia. Rain, ayo ke kantin. Kalian duluan aja deh, nanti gue nyusul. Tumben lo gak mau ke kantin. Bukan gak mau, tapi nanti ya. Ya udah, beneran nyusul lo ya. Iya. Ya udah, gue sama Mira ke kantin dulu ya.
Reina? Ya, kenapa? Kak, ada yang mau gue tanya ke lo nih. Penting banget, sumpah. Nanya apa, Rin? Kak Ravano kelas 11 berapa ya? 11-2. Oh, Kak, kenapa dia tuh cuek banget sih? Gue tuh cuma mau temenan aja sama dia loh, Kak. Gimana ya? Gue nggak bisa ceritain, Rin. Kenapa, Kak? Pokoknya dia kayak gitu karena keluarganya. Selebihnya lo cari tahu sendiri ya. Kak Ryan! Ih, malah pergi. Gara-gara keluarganya ya. Tapi kenapa keluarganya? Oke, Kak Ravano, gue bakal cari tahu. Udah deh, mending sekarang gue ke kantin. Reina? Iya, Bu. Ibu boleh minta tolong sama kamu? Boleh, Bu. Mau minta tolong apa? Tolong ke perpustakaan, ambilin buku matematika kelas 11 ya. Oh, oke, Bu. Nanti kamu antar aja ke kelas 11-3. Enaknya jadi guru bisa ngebabuh. Di sana kali ya? Ini mah buku fisika. Ini matematika. Tapi kelas 10. Oh, itu dia yang kelas 11. Duh, tinggi banget lagi. Ih, siapa sih yang naruh buku di sini? Gak usah GR. Gue cuma mau bantu lo. Makanya, jadi cewek jangan pendek. Ih, lu ngatain gue pendek, Kak. By the way, makasih ya, Kak, udah ngambil bukunya. Lo mau kemana, Kak? Bukan urusan lo. Ih. Tapi tangan Kak Arvano tadi pegang gue. Oh my god, ini harus gue kasih tahu Yaya sama Mira. Emang bener lo ngeliat dia ke arah tangga ini? Iya, udah, lo diam aja. Gue udah siapin ember nih. Ntar kalau dia lewat tangga satunya gimana? Udah, enggak. Yakin deh sama gue. Itu, lo denger gak? Ada suara langkah kaki. Gue intip dikit ya.
Iya mau, bener dia. Yaudah ayo. 1, 2, 3. Arvaro, sorry ya. Lo gak ada kerjaan lain apa? Ya kita gak sengaja. Kita tadi mau Gak usah banyak alasan. Kak, kalau nggak apa-apa. Pergi lo. Aduh kak, baju lo. Makanya, kalau jalan tuh lihat-lihat dulu di sekitar. Ya mereka kan di balik tembok kak, gak kelihatan. Aduh, sorry ya kak, baju lo basah gara-gara gue. Kak Arvana, ini ditinggal mulu gue. Kak. Lo ngapain ngikutin gue? Lah, lo ngapain ke parkiran? We should be dancing. Girl, you look stunning. Let's spend the night together to reach the morning. Up and above, never enough. I wanna hold you and show what is love. When you are smiling and when you are laughing, we should keep Kak, gak sopan tau nggak ganti baju depan gue. Ya sama suruh ngikutin. Katanya mau nyusul, kebiasaan deh. Dari mana aja, Rin? Kalian tahu nggak? Si Dua Resa tadi gangguin gue lagi. Hah? Gimana? Ih, kita ke kelas aja dulu yuk. Gak enak ngobrol di sini. Ih, emang ya, tuh cewek nyari masalah banget sama gue. Awas aja ya kalau dia berani lewat depan muka gue. Emang mau lo apain? Mau gue jejelin cabai rawit biar gak kebiasaan ngejelin orang. Aduh, kan jadi lupa gue mau ngasih buku ini ke Bu Juwita. Buku apa, Ren? Ini buku matematika yang gue ambil di perpus, terus yang Kak Arvano ngambilin tadi. Kayaknya nih ya, dia udah mulai lulu deh sama lo. Moga aja deh. Baik Sheila, kamu pintar banget.
prank. Ya, silakan masuk. Ternyata dia kelas 11-3. Aduh, kok lama banget sih kamu saya tungguin? Maaf Bu, tadi saya dipanggil juga sama guru lain. Ya udah, makasih ya. Mau. Nongkrong dulu yuk. Wah, boleh tuh. Perdana nih kita nongki. Nongki di mana? Terserah kalian aja. Aku juga belum banyak tahu kafe di sini. Kita nongki di kafe Starbucks saja. Boleh tuh. Katanya ada menu baru di sana. Menu baru? Menu apa? Dubai Chewy Cookie. Ah, yang bener loh. Iya. 사랑도 잘 모르면서 처음 다시 돌아가는 Sampai girl. Siapa yang mau pesen kalau duduk semua gini? Lo aja deh ya. Ih, lo aja. Lo deh. Ya udah deh. Kalian mau pesen apa? Gue mau ramen 1 sama peach tea-nya 1. Oke. Lo Mir? Gue chicken stick terus sama lemon tea ya. Siap. Mbak, pesen. Karvana? Oh,